Jambo bandugu wangu, leo njo leo pasteur asema kidogo kwa mutumushi utuambie mambo ya Kongo gisi iko inaenda mutumushi Benjamin Kawamba. Oui ndugu Bosco, mambo ya Kongo iko inaenda mubaya kwa leo. Sababu sisi wa Kongomani hatuya utafsiri ki Mungu alitupatia pouvoir ile alimpatia Kasimo Kimbangu juu atuoneshe pepe Congolais njia. Ndio kunaona ki batu biko natafuta njia alors que njia ishakuwa pale. Njia iko. Unaona ba politiciens wote biko wanapigana bende gauche droite banakabulana parce que abafate Mungu ndio tuko naye. Biblia inasema alaaniwe wote anatumia nia mtu. Bale bote ni batu mais abana mission ya Mungu. Mimi ni pana mtu kome batu, niko mtu mwenye napata kipaji ya kuya kuonesha niko mtu ya opposition ou majorité. Niko mtu ya Mungu ya ku société civile mais yana leta yeko tafsiri ya Mungu. Mungu anapenda ke hii peuple congolais itoke kuutumwa yenye tuko kwayo. Il faut tutoke kuutumwa. Juu tuko utumwa, banatubana kuutumwa, kubatu benye balikuyaka, balikuya na muzee, me banamgeukia muzee, banamuua muzee, me banatutia shi kuutumwa. Ndio Mungu anatutuma, anatupatia ile tafsiri ya kusema ki tuke kuonyesha peuple congolais tutoke kuutumwa. Alors, sasa malheureusement, batu bapende kutusikia, ndio naambia ba Congolais wote wakati sherehe. Mnatilia nyuma ba opposition ou majorité, oui, ni watu, mais hawakupata ile mission. Sa Moïse alikuta watoto ya Israeli walikuwa wanaomba. Mais baliacha ile kuomba bakamfuata Moïse. Moïse leo c'est Kabila. Non, Kabila ya kuwaka jamais Moïse. Kabila anamuita ni Pharaon, mwenye anaua peuple congolais, mwenye anaharibisha peuple congolais. Moïse alikia kulibere peuple congolais. Ndio naliwaambia wa Kongomani, unajua siku ile tulikuwa na muzika ndugu wetu Rosi, nalifanya tafsiri usiku, na mwambia kiniko na mission ya kumibeba ku terre promise. Kuile ulongo yetu ni 4e republique. Ile nye inchi nye Mungu alitafsiri kupatana na Simon Kimbangu. Le vrai Simon Kimbangu ni hapa kwenye Mungu. C'est comme ça que peuple congolais a besoin de perdre du temps kwenda gauche droite wakati sherehe. Bale ba politiciens kwa mafata ba moya biko na kweli, bengine bana kweli mingi besha kwa banauziwa na franc bingi biko na ile wanaita ulozi ba okitisme. Alors ndio c'est comme ça Mungu alitupatia mission ya kutia kwa historia c'est kila moja, parce que hii iko nchi ya Mungu, yenye iko ndani ya Biblia, hii nchi iko Biblia. Ule mwenye Mungu alilakaka a partir ya Simon Kimbangu atakuya iko deja hapa, parce que Simon Kimbangu alisema kutakuwa Mungu wa kabambi, atakuya atafundisha vitu yote atatoka kwenye mimi nalienda kukufa. Emmanuel iko deja pale, mimi niko representant wa ule Emmanuel juu ya kuamener peuple congolais kuile nye banaita la 4e république, le 4e royaume. C'est comme ça qu'il m'a mis à peuple congolais, mon il était ba moyen ya ba presse ku patie ba beaucoup ba journaliste. Bien on patie ni oneshi yote ni Mungu alionesha. Mtumushi leo IDPS ana prendre position yangu ya kwenda kwa élection avec sa machine à voter. Unaona ndugu, ile tunasema ki ni kulaaniwa kama unatumainia mtu. Mtu anaweza kuchanger kila siku, mais il faut kutumainia ule mwenye Mungu anamtuma. Il est pesa kwa kuprendre ile position na machine ou pas, banaweza kuwa na tort, tout comme abana tort. Banaweza kuwa na tort kama banaifanya kwa ubaya, ki banapata corruption, ubi wanabambia ki mkamate makuta ndio mfanye hivi. Mais
kitu na mon chef bende ou basipoende kwa élection. D'abord élection haina faida mwinchi enaitakuwa parce que faida ya nchi baraka nchi mawazo ya Mungu mwinchi ni tutoke mwi regime satanique parce que ile pesa wapende banayo atabende kwa élection abatarisi abatapata victoire abeze kuresire na ile machine à voter abeze kuresire na ile régime la preuve biko même bana bakatalia même ba faire ta meeting alors que banampatia constant muta banafanya meeting hapa Kinshasa ndio uliona mais ile banaita injustice inafanya inarabisha nchi mais abo ile pesa tabaende batafanya meeting wapi batafanya propaganda wapi et donc il faut kutumenia yenye Mungu anasema parce que ile machine à voter banayua tete bakaenda abataresire donc batafanya tu banaaccompagner régime. C'est comme ça nilikwambia kandugu turi ya mbele wote mwata penda kwenda mu election ninaenda tu kucautionner pouvoir anasema que peuple congolais kubakie kubumasikini kubu esclavagisme parce que ile pouvoir iko na plan ya kutu bakia tu tunabakia kwa mateso kuteswa vile tuliteswa tulisufrir tena. Alors wote mwata accompagner anatika kwa accompagner que peuple congolais entrer dans l'hécatombe. Donc IDPS banaweza kusema mais ba combattant ba piganaji ya IDPS na kuambia ki na bajua sana abiko puru IDPS aiko ensemble na banduku ya Moïse Katumbi. Comment vous trouvez ça? Ah oui, IDPS iko parti mais banasema hivi Mungu kilole mwa tosha kilicha et na français banasema l'union fait la force. Pourquoi IDPS kwa anapenda kudikabula na bengine? Non, batu bengine banaweza kuwazia IDPS mbaya, banaweza kuwa na raison parce qu'il fallait kutafuta kuchangana. Mais kama unakabulana kubite ke kule mbele mkutane juu mjenge ensemble ça va. Parce que il faut reconnaître que bale bengine biko important. Iko des traîtres. Bale bengine biko important. Bon, pourquoi traître, je sais qu'il confirmer ou pas, mais ma si qu'on a couillé la vérité d'Américain, pourquoi il est américain? La vérité finira par triompher. Un mot, Banduku, Banduku Angola, Banduku bana teso sana mu Angola, na namwambia ki problème haiko ya Lorenzo. Haiko problème ya Lorenzo. Parce que Lorenzo alimuoneshaka Kabila mambo yote. Problème iko ni ya Kabila. Problème iko ni ya hapa kwenye tuku mwinchi. Inchi yetu inakamatiwa na mtu mwenye apende kuacha inchi, alisideba pacte dia kututia kwa mateso. Parce que Lorenzo alimwambia Kabila, wewe uko na yenga Rwanda, wewe uko na yenga Tanzania, wewe uko na lipa basalaire ya batu basoda Rwanda. Unakamata ba Rwanda unaenda kubasomesha fashi yote Bulaya kujina ya Kongo. Mais population yako kuna souffrir inakimbia kwangu Angola. Mais mimi ndio nikuwekee batu ndugu Bosco, wewe batoto yako unalalisha na mchana, mais unakamata batoto ya wengine watu unabakulisha kwako kunyumba. Sasa batoto yako wanakimbia kwangu. Non, mimi mwenyewe baba responsable nitakamata batoto na barudishia bako, ni responsabilité yako. Ndio si ba Congolais banaturudisha tufanye tuke kupikana mwinchi yetu. Parce que kutoka letu wanatoka mingi Kongo tu tunaachilia ennemi batuingize ba Rwanda batudomine ba prendre ba place yetu. Ndio vile unaona biko wanakuwa batu beni objectif ya kuua batu kupunguza ba Kongomani tu baingize ba Rwanda ba Uganda ba Tanzania. Afin que ba balkaniser ba kate inchi yetu. C'est comme ça que mimi na mfeliciter Lorenzo même si kulikuwa batu bengine banakufa atukufurahi nayo. Mais na féliciter Lorenzo parce que anaturudisha si ba Congolais kwa responsabilité yetu. Il faut te prendre responsabilité yetu tu arracher inchi yetu nyeko mikono ya watambaji bale balikiaka na musée ba mercenaires. Benya ba kukia dia kutudiriger kutukombola mais balikia dia kutuzamisha. Bale musali baitaka les conglomérats des aventuriers. Ndio benya ni kwa kutudiriger. Donc c'est comme ça qu'il faut tout arracher inchi yetu mikono yao. Leo ba constituer banaenda kufanya ile baitaka front commun. Il y a la corruption. Il va être un front commun pour les Congolais. Non, front des Congolais pour la corruption.
bote balingia kule front comme balipata makuta bali bakorompe biko ba inconscient parce que balojisha inchi juu ya makuta ile makuta iko makuta yabo ya mui inchi yetu. Asante sana mtu Mushi. Asante sana ndugu Bosco. Nasalimia wa ndugu wote na kuonesha ki wakati chenea il faut tusimamie juu turavire inchi, il faut tuingie mu 4e république. Ile république ni Simon Kimbangu, le vrai prophète a prophétisé. Hapana église kimbangiste iko ba corrompi. Hapana rien à voir avec Simon Kimbangu. Jona mpatia namba niko inchi, niko wima juu ya inchi kue ikombolewe. Il faut tutoke mwi utumwa nyemba likimbiza kwayo. Kitu yote na kwa wakati yake. Asante sana.